সংঘর্ষ, নিরাপত্তাহীনতা ও প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কার মধ্যে ছিঁড়ে কুটে রক্তাক্ত যে জীবন, তাদেরও এই ভয় ও শঙ্কার আবহ থেকে বেরিয়ে একটু ভিন্ন জীবনের স্বাদ প্রয়োজন। তাই গত ৩ বছর ধরে জাতি দাঙ্গায় দীর্ণ মণিপুরবাসীর জীবনে একটু হাসি ফেরাতে, তাদের একটু ভিন্ন জীবনের স্বাদ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন সেখানকার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী আসাম রাইফেলস। हम ये सवाल बोलने से पहले हम मेजर सूरज को दिल से हम मेरा पाइवी जुरी माँ अपन मेरा पाइवी की तरफ से दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इसी ट्रिप को सर ने हमको फैमिली ट्रिप जैसा ही फील करा कर लिया है। सर को हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम पहले डेट 10 से फ्लैग इन करके डेट 11 से सिलचर से गुवाहाटी से स्टार्ट कर आया और गुवाहाटी पहुंचकर हम कामाख्या मंदिर दर्शन किया। उसके बाद हम उमानंदा भी दर्शन किया। फिर उसी के दिन में हम गुवाहाटी से हावड़ा स्टेशन से आए और उसके बाद हम इको पार्क में घूमने गया और विक्टोरिया मेमोरियल भी हमने देख लिया। और फिर उसी दिन से हावड़ा से भुवनेश्वर तक हम नेक्स्ट डे में हम आए और उसी दिन से हम लिंगराज टेम्पल का दर्शन किया। फिर नंदन कानन गए, जूलॉजिकल पार्क भी देखा, जहाँ का तरह तरह का सीनरी, वो उसमें जू में रहने वाला सभी एनिमल्स भी देखा। और उससे नेक्स्ट डे में गवर्नर को मिलने के लिए मेजर साहब ने हम लोग की इंटरेक्शन करने के लिए बहुत मदद किया है। उसी दिन से हम उड़ीसा का गवर्नर भी मिला और दर्शन एक चार धाम के अंदर से एक धाम तो हमने दिल से मदद प्रार्थना किया, दर्शन किया है। फिर उसी दिन से हम कोणार्क टेम्पल भी गया और उसका आसपास का टूरिज़्म मार्केट भी हमने देख लिया। यहाँ मार्केट में हमने सीखने का क्या वो वहाँ से जूट का बैग्स वगैरह मिलता है ना, वो भी हमने देखा है। মণিপুরে জিরিবাম জেলার একদল মানুষকে নিয়ে তাদের নিজেদের দায়িত্বে আসাম, মেঘালয়, কলকাতা, ভুবনেশ্বর ও পুরী ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় আসাম রাইফেলসের পক্ষ থেকে। এই পর্যটক দলটি গত 11 জানুয়ারি মণিপুর থেকে রওনা হয়ে প্রথমে গুয়াহাটিতে এসে কামাখ্যা মন্দির ও উমানন্দ মন্দির দর্শন করেন। গুয়াহাটির অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখে কলকাতা ট্রেন ধরে কলকাতায় এসে পৌঁছন। এখানে ইকো পার্ক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইত্যাদি দেখে ওরাও হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে ভুবনেশ্বর পৌঁছে প্রথমে লিঙ্গরাজ মন্দির ও তারপর নন্দনকানন ঘুরে পৌঁছন পুরীতে। পুরীতেও তারা মনের মতো করে ঘুরেছেন বলে জানান। জগন্নাথ দর্শন থেকে শুরু করে কোণার্কের সূর্য মন্দির ঘুরে দেখেছেন। মণিপুরি পর্যটক দলটির 1-2 ছাড়া সকলেই ছিলেন মহিলা সদস্য। তাদের সঙ্গে আসাম রাইফেলসের ডেপুটেশনে থাকা সেনাবাহিনীর এক মেজরের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন সেনা আধিকারিক ছিলেন নিরাপত্তার দায়িত্বে। মণিপুরবাসীদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে খুশি সেনা আধিকারিকরাও। তবে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে থাকা পর্যটকরা কেউই সেভাবে মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলতে তেমন আগ্রহী নন, বরং তারা সমস্বরে জানিয়েছেন তারা এখন ভালো আছেন, নিরাপদে আছেন। प्रशांत सिंह ने पीस रखने के लिए हम लोग के ऐसे ट्रिप बनाया। वो भी हम डीजी असम राइफल की साइड से ये अपॉर्चुनिटी मिला है, हमको अच्छा लगा है। शांति तो धीरे धीरे आया है, स्टेबल हुआ है। पहले तो वो इतने टाइम में तो कर नहीं सकता है, फिर भी धीरे धीरे हम पढ़ाई काम धीरे धीरे कर रही है, वो ठीक से मिल रहा है।